অবথেকেন বুঝিকা যে বিজেপি আইপিএফ তিরক ত্রিপুরা রাজ্য কোনো বিরোধী দল অপোজিশন পার্টি স্ট্রং খাইতে আপাসাতুম অবন নাইতুম দাকি দাকি খেপনো মুক্তি জানানি মুতুম আইনবিধি থেকে যেটা কক্তি সামানে আসলে বড় নেই তো পাবলিক সেক্টরি তাও প্রোগ্রাম খেয়ে বড় তো শুধু শুধু বিজেপি না দোষ শিখাইকে গেলা আইপিএফটি না দোষ শিখাইকে গেলা যে চিনি কারণে বড় প্রোগ্রাম খাইবিয়া এতদিন বড় তামো খাইকাবা এতদিন তো বড় প্রোগ্রাম খেনা না মানে জনগণ তুই হাজার জমায়েত খেনা না মানে রাজ্যনি অনেক স্বার্থ নিবাগে বড় কক সার না মানে পুরো কমা বাপরো এবং বরং যেভাবে আদিন প্রেস কনফারেন্স কিছু ভিডিও নাই খা বরং যেভাবে কক্তি সব आं साना मुसुंगो जे आयेन बितिरक आदिन एकजन एमपिनि बुंगोल द बरक बुलसो रेवती मोहन त्रिपुरा जे रेवती मोहन को अरे सरकारी रेकर्ड नाई सादि किसा आं तब शुद्ध ओ कामी बिसिनि रेवती त्रिपुरा या तले आबो बरक समालोचना खाइना किन्तु आजब खा तले बुंग एकटो कारेक्शन खाइना ना बरक सठिक बुंग सबै बड़ समालोचना खाना ना तो आरो न सिजागो जे ओ नाचते ना जानले उठान बागाय माहाय आं मुसाना रोङिया के आंनि नखला आवसि करना ताई बुसुक जागा कतर नांबा त्रिपुरा राज्य अनेक कतर आराम खले राजनीति